اور اس میں مفعول بنانا تو آلریڈی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ حروف علت والے یعنی افعال المعطل جو ہوتے ہیں ان سے جو ہمارا اس میں مفعول بنتا ہے اس کو ہم سیکھ رہے ہیں، ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ کیا بنے گا، اور یہ بھی جان رہے ہیں اس کی اصل کیا ہے۔ تو اب یہ جو وربس آ رہے ہیں ان وربس میں جو الف ہے بیچ میں وہ اصل میں واو ہے، اوپر جو اس طرح کے ورڈس آئے تھے وہ الف جو تھا اصل میں وہ یا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ اکثر واو ہی ہے، تو اس انداز میں ہم لوگ اس کو بنانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، تو ایک انہوں نے کر سوغ بنائیے اسم المفعول، اسم المفعول من الافعال الاتیہ آنے والے افعال سے، کما ہوا موضحا فی المثال، جیسے کہ مثال میں واضح کیا گیا۔ مثال کیا دیا؟ قال یقول سے کہنا، مقول جو بات کہی جائے، مقبول اصل تھا اور مقول ہو گیا، واو ایک واو کو ہم نے گرا دیا۔ چلیے ایک ایک کرتے جاتے ہیں فٹافٹ، میں سیکوینس بتا دیتا ہوں، فٹافٹ کرتے رہے گا انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ یس، امیمہ صاحبہ، دین امیرہ، دین عائشہ، دین تسلیمہ صاحبہ۔ قال يقول، نہیں ہو گیا سوری، بس، زار يزور، مزور، مزور، مزبور، جس کی زیارت کی جائے۔ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، زائر زیارت کرنے والا، مزور جس کی زیارت کی جائے۔ لام يلوم ملوم ملووم۔ ہوں، معلوم مطلب سر جیسے چوٹ کھائی ہو۔ جس کی ملامت کی جائے، جس کو قرض کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اردو میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، آپ کو اگر پہلی بار سنا ہے تو یاد کر لیجیے گا، ملوم، ملوم، لا معلوم سے ملوم، لائم ملامت کرنے والا، قرآن کہتا ہے ولا یخافون لومۃ لائم، پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لائم ملامت کرنے والا، ملوم جس کی ملامت کی جائے۔ چلیے نیکسٹ، میں نے جلدی کے لیے قام پہلے سے بتا یقوم دیا۔ مصوم، ہوں، اور مسموم، مسلوم، مسلوم، مین کیا ہوگا؟ the one who fasted. نہیں، وہ تو صائم ہو گیا، اچھا جس کو صائم رکھا ہو جائے، گیا، حالانکہ اس کا جس کو استعمال مجھے نہیں معلوم کیسے ہوتا ہے، یعنی وہ روزہ جو رکھا گیا، یعنی ہم، ٹھیک ہے، چلیے تو مصوم۔ چلیے نیکسٹ، تسلیمہ صاحب میں نے جلدی کے لیے کیا ہے کہ تاکہ جلدی فٹافٹ ہو۔ داما یدوم، مدوم، ہاں، مدموم، مدھوم ڈبل واو کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سر اس کا میننگ نہیں پتا۔ داما یدوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشگی بورو، کرنے والا، ہمیشگی کرنے والا، دائم جو ہمیشہ رہے، جس پر ہمیشگی کی جائے وہ مدھوم ہو جائے گا۔ چلیے نیکسٹ، فاز یفوز، مفوز، مفوز، جس سے جسے کامیابی حاصل ہو کی جائے، جسے کامیابی حاصل جس کی پر جائے، کامیابی مفوز، حاصل کی جائے، ایک کامیاب جس ہوگا پر وہ سے جس کامیابی پر حاصل۔ سبقت کی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ چلیے نیکسٹ، عاد يعود معود معبود، جس پہ لوٹا جائے۔ جس چیز پہ لوٹا جائے، ٹھیک ہے؟ حال یحول محول محول، جس چیز کو انٹروین کیا جائے، ٹھیک ہے، انٹرپٹ۔ ٹھیک ہے، چلیے عادت مسئلہ، ساقا مسوکن اینڈ مسوکن، ساقہ کا مطلب معلوم ہے آپ کا؟ ساقہ یسوع کو ڈرائیور، ٹو ڈرائیو، دا ڈرو، ہی ڈرو، ہاں تو جو چلائی جائے، السیارۃ المسوق یہ یوزڈ گاڑی ہے، چلائی ہوئی گاڑی ہے، السیارۃ المسوقۃ، سائق the one who is driving، car is the مسوق and the driver who is driving is سائق، کلیئر؟ جی سر۔ چلیے نیکسٹ، میرا ہے نا، میری ہاں آپ کی شاید ہے، طال یطول، مطول، مطبول، جس کو طویل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ، سارا یسور مسور مسبور، اس کو اٹھایا جائے، جس پہ اٹھایا جائے۔ آئی ایم ناٹ شیور، دیکھ لیجیے گا۔ جی چلے سر۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ والا جو اس میں مفعول تھا اس میں بیچ والا کلمہ واو تھا،
جیسے کہ قال یقول سارا زورو سے پتہ چل رہا ہے. اب جو اگلی آ رہی ہے اس میں بیچ والا کلمہ جو الف ہے وہ اصل میں یا ہے. تو کیسے پتہ چلا؟ باع یبیع. اس کا دیکھیے الف کی اصل کیا ہے، یا تو ہمیں مضارع سے پتہ چل جاتی ہے اور کبھی کبھار ہمیں مصدر سے پتہ چلتی ہے. تو ان سب کا مضارع ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ یا ہے. اب یہ یا اگر ہوگا، اگر واو اصل ہوگا تو مقول کے وزن پر آئے گا، اور اگر یا اصل ہوگا تو مبیع کے وزن پہ آئے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جب واو ہم لائیں گے تو اس سے پہلے ہمیں پیش لانا پڑ رہا ہے، اس لیے مقول ہو رہا ہے. جب یا کے واپس لائیں گے تو اس سے پہلے زیر لانا پڑتا ہے، یا کی دوسری زیر سے، تو مبیع ہو جائے گا. چلے فٹافٹ سے کرتے جاتے ہیں. کیجیے اسی سیکوینس سے چلتے رہتے ہیں. فعل يكيل مكيل مكويل مقبول، مکیول، سوری مقبول مکیول. مكيول. کاف یا تو جی اپنا رہے گا. مكيول، کیا مطلب ہوگا مکیل؟ جسے مطلب وزن کیا جائے، جس کو جس وزن کا دے. وزن کیا جائے، بالکل ٹھیک. جس کو وزن کیا جائے. دونوں سیم بات ہے. ٹھیک ہے، فٹافٹ فٹافٹ کیجیے تھوڑا اسپیڈ میں. زیادہ یزید مزید مزیود، ہوں جس پہ زیادہ کیا جائے. ہاں اردو میں بولتے ہیں مزید. مزید جو چیز بڑھائی جائے، مزید. یہ چلیے نیکسٹ. کاد یکید مکید مکیود، جس جس چیز کے لیے اسکیم کری جائے سر، کیا جس پر اسکیم کی جائے. ہاں جس جیسے پر میں نے آپ اسکیم کے خلاف پلاٹ کیا تو آئی ایم دا قائد اینڈ یو آر دا مکید. اوکے. چلیے بازا یبیض مبیض مبیوض. میننگ کیا ہوگا؟ باعث وہ پرندہ ہو گیا جو انڈا دے. مبیغ جو انڈا دیا جائے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ یوز اس طرح سعد کے. یسید ہوں سعد. جی آپ بول رہے ہیں سر کچھ؟ نہیں بولیے بولیے کریے. سعد یسید مسید مصید، مسوید مصید اور مسیود واو مسید رہے گا. مسوید مسیود، ہاں جس کا شکار کیا جائے. ٹھیک ہے. زیادہ یشید مشید مشیود، جس پہ شدت اپنائی جائے. ٹھیک ہے. فات یخیت مخیط مخیوط، جس کو سلا جائے. ٹھیک ہے. That is stitched. خار یخیر مخیر مخیور، جس کو سلیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. قاس یقیس مقیس مقویس مقیوس بعض والا. مقیوس ہاں مقیوس. جی اس کا مطلب نہیں پتا سر. نیچے دیکھیے. میجرمنٹ کرنا، کوئی چیز کو بنانا، نہیں جس چیز کو ناپا جائے. ناپا جائے. اچھا ٹھیک. چلیں نیکسٹ ون. دانا یدین مدین مدیون، جس پہ بورو کیا جائے، کسی چیز پہ بورو کیا جائے. جس سے بورو کیا جائے. چلیے ٹھیک ہے. چلیے اب ہم لوگ دھیرے دھیرے ایک وربس پڑھنا اسٹارٹ آگے بڑھ رہے ہیں. کنسیڈر دا فالوئنگ: سلم یسلم، سلم مسلم. دیکھیے گا اس کو سمجھیں گے ہم. اور میں تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو لاتا ہوں. ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ جو ہے دو طرح کے وربس بنیادی طور پہ ہوتے ہیں. ڈسٹرب مت کرو مجھے بیٹا. نہیں ہمیں ابھی نہیں. سوری. تو کئی طرح کا بنیادی طور پہ فیل ہوتا ہے. فیل کی بات کر رہا ہوں، بہت دھیان سے دیکھیے گا. لیکن پہلے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد زیادہ تر وربس ایسے ہی ہے. ثلاثی مجرد کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مجرور ہو جائے. نہیں ایسے ثلاثی تو 3 words والے ورب. ہاں صرف 3، جس کے اندر صرف 3 ورڈز ہو. یعنی ایسے وربس جو ایسے وربس جو 3 حرف پر مشتمل ہو. The verb which contain 3 words only, 3 alphabets only, like nasara, kabura, zada. ٹھیک ہے نا؟ کرما، ضرب، نصر. ٹھیک ہے نا؟ لعب. ان سب میں دیکھ رہے ہیں آپ 3 ورڈس ہیں.
یہ اس سے یہ کنفیوز مت ہوئیے گا کہ ضربہ یضربو میں تو 4 ہو گیا. جب میں 3 ورڈز بول رہا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں ماضی ہی والے کی. ہی والے میں جو ہوگا وہ اصل ہے, مین ورب ہے, مین اس کے ورڈز ہیں. کلیئر ہے؟ اتنا کلیئر ہوا؟ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. فیل کو ہم بہت ساری قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. بہت ساری کا مطلب اتنی بھی زیادہ نہیں ہے, 14-15 ہیں ٹوٹل ملا جلا کے. اس میں سے ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم ثلاثی مجرد بولتے ہیں. ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وربس جس ورب کے اصل حروف 3 ہو. جیسے یہاں پہ آپ خوطا لکھا ہوا ہے, قوسا لکھا ہوا ہے, اکثر جو ہم نے ابھی تک وربس پڑھے ہیں, نصرہ لکھا ہوا ہے, لعبہ لکھا ہوا ہے, یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد, ثلاثی مجرد, ثلاثی مجرد. میں آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں. اتنی بات کلیئر ہوئی ابھی؟ جی ابھی تک ہم جو بھی کچھ بنا رہے تھے اسی سے بنا رہے. اس میں فائل, اس میں مفعول, سب اسی سے بنا رہے. اکثر و بیشتر عربک کے ورب اسی سے ہوتے ہیں. میں 90% تو نہیں کہہ سکتا, لیکن 60-70% تو ورب اسی سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی سے مین ورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ہوتے ہیں ثلاثی مزید, آگے ہم پڑھیں گے, ابھی اس میں بہت زیادہ ڈسکشن میں نہیں کر رہا ہوں. ثلاثی مزید کیا ہے؟ کہ 3 اصلی حروف ہیں اور کچھ اس کے پاس بڑھایا گیا ہے. ابھی اس کی مثال بھی میں نہیں دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. ابھی تک ہم ثلاثی مجرد پڑھ رہے, ثلاثی مجرد, ثلاثی مجرد. اب ہم ثلاثی مزید کی طرف جا رہے ہیں. ثلاثی مزید میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 3 اصلی حروف ہیں, 2-3 اس کے ساتھ جوڑ دیے گئے, یا 4 اصلی حروف ہے, یا 5 اصلی حروف ہے. جیسے ہم نے ایک ورڈ پڑھا استيقظ, کوئی بتائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹھنا, سو کے اٹھنا. اٹھنا. یہ یہ میں نے آپ کو ماضی والا بتایا استيقظ. کیا یہ ثلاثی مجرد میں آئے گا؟ نو سر. نہیں آئے گا, کیونکہ 1 2 3 4 5 6 ورڈ اس کے ماضی میں ہی آ گئے. لیکن یہ ثلاثی مزید میں آئے گا. مزید کا مطلب اس کے اندر 3 اصلی حروف ہے, قاف, ضاد اور یا, اور باقی الف سین تا کو ایڈ کر دیا گیا, مزید بڑھا دیا گیا, زیادہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ثلاثی مجرد کا ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ثلاثی مزید یا رباعی کی طرف آ رہے ہیں. تو ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے, آدھا ہم نے وہ پڑھ لیا ہے, آدھا اور پڑھنے جا رہے ہیں. تو ابھی تک جو ہم فاعل کا بنانے کا یہ جو طریقہ سیکھ رہے تھے, مفعول بنانے کا جو طریقہ سیکھ رہے تھے, یہ سب تھا ثلاثی مجرد. آپ کہیں گے ہر ورب کا الگ الگ پڑھنا پڑے گا؟ نہیں. میں نے اگر بتایا کہ 14-15 قسم کے وربس ہیں اور تو سب کا الگ الگ نہیں پڑھنا پڑے گا, لیکن بنیادی طور پر 2 میں ضرور بانٹنا پڑے گا ہمیں. ثلاثی مجرد کا الگ ہے, باقی سارے وربس کا بنانے کا طریقہ الگ ہے. تو یہ جو وربس آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ آپ کے ثلاثی مزید والے ورڈز ہیں, ثلاثی مزید والے, جس میں صرف 3 ورڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سلمہ اسی کی مثال ہے. سلم یسلم تسلیما, جواب دے. اچھا آپ کہیں گے یہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, یہ بلکہ آسان ہو رہا ہے آپ کے لیے. کیوں آسان ہو رہا ہے؟ فار ایگزامپل یہ ایک اسٹرکچر ہے سلمہ والا. اب یہ اسٹرکچر اگر آپ نے یاد کر لیا, آپ کو معلوم ہے کہ سلمہ کا جو مضارع ہے وہ آتا ہے یسلم, امر آتا ہے سلم, اور اس میں فاعل آتا ہے مسلم. تو اب اس اسٹرکچر پہ کوئی بھی آپ کو ماضی ملے گا, اس کا مضارع آپ خود بنا لیں گے. میں بناتا ہوں, آپ دیکھیے گا, پھر آپ خود بنا کے دکھائیں گے. سلم یسلم تسلیما مصدر ہے جو کہ یہاں لکھا نہیں ہے. اسی اسٹرکچر پہ آتا ہے قبل یقبل تقبیلا, بوسہ دینا. ٹھیک ہے نا. فعل یفعل تفعیلا, کوئی کام کرنا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جہز یجہز تجہیزا, سامان تیار کرنا. ہم نے سورہ یوسف کے اندر پڑھا تھا فلما جہزہم بجہازہم. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سیم اسٹرکچر ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اسٹرکچر سیم ہے یا کچھ آپ سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے؟ یس اور نو؟ میں آپ کے جواب یہ کا ویٹ سیم کر تو لگ رہا ہے, یہ سیم لگ رہا ہے. رہا. سلم یسلم تسلیما, قبل یقبل تقبیلا, کبر یکبر تکبیرا. یہ آپ کو اگر الگ لگ رہا ہے تو بتائیے, پھر میں لکھ کے بتاؤں گا, پھر ایک ایک ورڈ ملا کر کے آپ کو دکھاؤں گا. کلیئر ہے یہ بات؟ جی ذرا آپ کچھ بنا کے دکھائیے گا. عائشہ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, سیم اسٹرکچر پہ اگر علمہ کا مطلب پڑھانا ہوتا ہے تو اس کا مضارع اور امر بنا کے دکھائیے. علم یعلم, علم. علم, اور مصدر بھی کیا یاد ہے آپ کو؟ اگر علم سلم یعلم یسلم, تعلیما.
वेरी गुड, ठीक है, यस। तस्लीमा साहिबा, अगर हसना, किसी को खूबसूरत बनाना, हसना, तो इसका मुजारे मस्दर बनाने की कोशिश कीजिए। हसना युहस्सिनु ठीक है। हस्सिन हसिन अल्लिम, हम क्या बनेगा? अल्लिम, सॉरी क्या था, हसन, हसन। हसिन। इसमें फाइल क्या बनेगा? इसमें फाइल आगे लिखा हुआ है मुहस्सिन। मुसा मुहस्सिन मुहस्सिन, मुहस्सिन। यस अमीर, आप ट्राई कीजिएगा। नव्वरा, अगर किसी चीज को रोशन करने के लिए आ रहा है, नव्वरा। नव्वरा युनव्विरु नव्विर नव्विरुन नव्विर, रन नहीं, नव्विर। नव्विर नव्विर और इसमें फाइल, मुनव्विर ठीक है। तो अगर नव्वरा का मतलब होता है रोशन करना, तो मुनव्विर मतलब क्या होगा? जो रोशन करता है। जो रोशन करता है, बिल्कुल सही कहा। एक आप भी ट्राई कीजिएगा, क्या नाम है, उमैया साहबा। नज्जमा। नज़्ज़न नज़्ज़म युनज़्ज़िमु नज़्ज़िम, और इसमें मफूल होगा मुनज़्ज़िम, ठीक है, मुनज़्ज़िम। ठीक है। और मजदर क्या बता पाएंगी नज्जमा से? मुना मुनाजिम। नज्जमा कोई और बता पाएगा? तंजीमन। तंजीमन। यहाँ मजदर नहीं लिखा है, तो उसमें आपको लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस तरह एक स्ट्रक्चर याद करने से बाकी स्ट्रक्चर आप खुद ब खुद बना पाएंगे। फिर आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि सर इसका मुजारे बताइए। अच्छा, इसको ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत दिमाग में रखना रखना बस आप रट लीजिए। यानी मैं जब आपसे बोल रहा हूँ ना ये सारे वर्ब्स, तो मैं इसको दिमाग में प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। वजह सिर्फ ये है कि जब आप रट लेंगे सल्लम युसल्लिमु तस्लीमन, तो खुद खुद ब खुद हो जाएगा। कब्बल युकब्बिलु तकबीलन, जहज़ युजहिज़ु तजहीज़न, अल्लम युअल्लिमु तालीमन, तो खुद ब खुद हो जाएगा। इसी तरह ये सारे स्ट्रक्चर होंगे। इत्तला, इत्तला, यत्तलिउ, इत्तिलाअन। अभी एक दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। डिस्कशन इस पे शायद ये आगे करेंगे इस लेसन में, या फिर अगली किताब में कैसे बना क्या बना, वो आगे डिस्कशन। इसी तरह एक स्ट्रक्चर है इस्तअज़ना, यस्तअज़िनु, इस्तिज़ाना। इन सबको हम बोलते हैं बाब, अफ़आल के बाब। अगर आप लिख पाए, ये बाब है, ये तस्लीम का बाब है, या ये इत्तला का बाब है, ये इस्तफ़ाल का बाब है, ठीक है ना। तो इस तरह एक एक स्ट्रक्चर आप याद करते जाएंगे, और उस स्ट्रक्चर पे आने वाले सारे वर्ब्स को आप खुद ब खुद बनाते जाएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं ये हमसे यहाँ पे क्या बनवाना चाह रहे हैं और क्या सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने कुछ नहीं कहा है, बस ये वर्ब्स बता के छोड़ दिया है। आगे शायद ये कुछ आपसे करवाएंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनटू इंग्लिश। चलिए ठीक है, तो इसको तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। या चलिए फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। दो दो सेंटेंस फटाफट करते जाइए बगैर अरबिक पढ़े, तर्जुमा डायरेक्ट। अमीर आपसे स्टार्ट करें, फर्स्ट सेकंड कीजिए। कोई वर्ड नहीं पता तो पूछिएगा। जैसे सौदा खारिज नहीं, बगैर सेंटेंस पढ़े। समकन सर सौदा। सौदा शिकार करना। जैसे सिर्फ सौदा। खालिद ने शिकार किया मछली का। दो दो करना है सब। खालिद के भाई ने घर बनाया। ठीक है, यस आयशा। The man stitches beautiful cloth. Saad borrowed 5,000 rupees. फाइव, खमसीना, फाइव। खमसीना, क्या बोले सर, सॉरी? 50,000। 50,000, अच्छा खमसीना, चलिए तस्लीमा साहब, 5 50,000. and 6। Hardworking students pass the exam. You drive a car. ठीक, यस उमैया साहब। उमैया साहिबा। जी जी जी। उस्ताद अरे, लड़के ने उस्ताद से बाहर जाने के लिए इजाजत ली। इस्ताज़ना का माना कहाँ से मालूम था आपको? देखा है। अच्छा ठीक, कहाँ पे देखा, मतलब सर्च किया आपने? जी।
चलिए ठीक है, 8th कीजिए. अ, क्या कहा तुम्हारे भाई ने तुमसे? तुमने अपने भाई से. चलिए अमीरा, 9th 10th. तुमने अपने भाई से क्या कहा? हामिद ने बाई करे फ्रूट्स, हामिद ने खरीदे फ्रूट्स. चिकन देती है वाइट एग्स हर दिन. चलिए ठीक है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अरबिक. इंग्लिश में लिखा है, इसको अरबिक में हमें ट्रांसलेट करना है. ये साइशा कीजिए पहला दूसरा. He drives the bus. هو هو يسيق الحافلة. यसुक, साका यसुक. آه، يسوق الحافلة. Tailor measures the cloth. सर टेलर के लिए क्या होगा वर्ड? الخياط. नहीं, मुखीत मुखीत मुखीतुन नहीं. الخياط. अलखयात. ओके. अलखयात मेजर के लिए सर सारा होता निकास. औसत. वो अलखयात यखीतुल यखीतुल मलाबिस. चलो ठीक है. मलाबिसा. मुस्लिम सर. You choose the books. Anta नहीं नहीं, takhiru. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Anta takhirul kutub. People. Okay. Annasu. दाना यदीनु. सर फिर से बताएं, बोरो को क्या दाना, कहते हैं? दाना यदीनु. ओके. अन्नासु यदीनु. यदीनूना प्लूरल हो जाएगा ना, अन्नास. यदीनूना. मनी. यदीनूना मनी. माल या फिर रुबियात. ओके. यदीनूना माल मिनल मशरफ मशरिफ. मसरिफ या बंक, बंक भी बोलते हैं. चलिए ठीक है. मैं मसाला. रजा अबूहू मिनल मक्का. ठीक है. हिया हिया तबीउ. एक का क्या था? हिया तबीउ अबीदू. एक्चुअली क्या आता है? एक के लिए होता है बाद यबीदू. एक नहीं, मिनट. वो तो एग, लेइंग द एग हो गया ना, वो तो वर्ब हो गया. जी बाद. बाद बीगा, बीगा, बीगा तुम, बीगा. बीदा. बीदा. प्लूरल होगा बीगा. बीजा. चलिए अमीरा, 7th and 8th. أم حامد تخيط القميص. ठीक है. तखय्युत भी, तखीतु भी डायरेक्ट भी हो सकता है. तखय्युतुल खमीस. चलिए एक और कीजिए. سعاد يعيش في البيت كبير. और बच्ची है कि बच्चा है? साद बच्ची है कि बच्चा है? सर बच्ची है. हाँ, तो तईशु हो जाएगा ना, यईशु की जगह. जी सर. तईशु. سعاد تعيش. तईशु के अलावा एक बार बाद है तस्कुनु. चलिए नेक्स्ट. आयशा. أنا سلمت صديقي सल्लमा अला के साथ यूज होता लुकमान. है, अला सदीकी. या फ्रेंड्स हैं तो अस्दिकाई. أصدقائي. हाँ सॉरी. यस सर. أنا سلمت علي. अला, अला अस्दिकाई. अना सल्लमतु अला ओके. अस्दिकाई. على صديق أصدقائي. لقمان شاد بيت جميلة. शादा बैतन जमीलन, मफूल बनेगा ना. चलिए ठीक है. अब दर्स शामिल, लेसन नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है. क्या टॉपिक है बताइएगा उन्होंने सर. तऊहू इस्मा अज़्ज़मानी वल मकानी. तो इसमें जमान और मकान हम बनाना सीख रहे हैं. ऑलरेडी मैंने आपको ये बहुत पहले बताया है. क्या आपको याद है? मैंने बताया था कि दखला से मदखल बनेगा, मखरजा से मखरज बनेगा. याद है या बात था? तो जी. ये मैंने बहुत पहले आपको बताया. अगर आपको याद होगा तो फायदा होगा. मैंने आपको बताया था कि इसी तरह मतबख ऐसे ही बनाए, तबाखा से मतबख बनाए. ठीक है ना, तबाखा. और इसी तरह सनआ से बनाना, मसना बनाने की जगह किसे बोला जाता है? मसना. फैक्ट्री.
एक्टिव को बोला जाता है, तो वो मफाल का सेगा यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं। चलिए आसान से लेसन है, स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट बाकी है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा जरा, थोड़ा सा स्पीड करना चाह रहा हूँ मैं। अदरसुस्सामिल, लेसन नंबर 8। ठीक है। अल इम्तिहानात तजरी, इम्तिहानात एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, जारी हैं, फी माअहद लुगत अल अरबिया, इन अरबिक, इन द इंस्टीट्यूट ऑफ अरबिक लैंग्वेज। वयुरीद तलबा, एंड स्टूडेंट्स वांट, तालिब की जमा तुल्लाब भी आती है, तलबा भी आती है, और फेमिनिन हो तो तालिबात भी आती है। तो तलबा इज प्लूरल, ठीक है ना। वयुरीद तलबा वल मुदर्रिसून, एंड द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, الذهاب, wants to go, want to go إلى خارج المملكة العربية السعودية, outside Saudi Arabia, للنزهة, for picnic, ठीक है ना, घूमने के लिए नुज़हा। وكل من الأساتذة والطلبة, and each from the student and the teachers, يستعدون, are ready, are prepared, للسفر, for travel, to travel, بعد الفراغ من الامتحان, after finishing the exam, or after फराग क्या बोल सकते हैं, after ending the exam, ठीक है ना। فيما يلي حديث, below is the conversation or discussion, جرى بين المدير والطلبة, which happened between the principal and the student. क्लियर है? जल्दबाजी तो नहीं है, कहीं मुश्किल तो नहीं? हाँ सर। المدير, كم طالبا, how many students, يريد الاشتراك, wants to participate في هذه الرحلة, in this journey, رحلة journey, कहीं भी देखा तो पूछ लीजिएगा, या गलत करूं तो भी बता दीजिएगा। حامد, 20 طالبا, 20 students, يريدون الاشتراك فيها, wants to participate in it, فيها, हाँ लौटेगा الرحلة की तरफ, रहला is travel और journey, ठीक है ना। या खास तौर से ऐसा जो विजिट, जो प्लान विजिट है, उसके लिए रहला हम यूज करते हैं। अलमुदीर, मता सतंतही, when will we end, इम्तिहानातुकुम, योर एग्जाम्स, इंतहा यंतही, खत्म होना, सीन लग गया, इसको हम फ्यूचर के लिए बनाने के लिए। साद, इम्तिहानातुना, और एग्जाम्स, सतंतही, will end, गदन, tomorrow, इंशाअल्लाह, if Allah wills। المدير, the principal, بعد غد, after tomorrow, تكون عطلة, there will be a holiday, للمصارف, for the banks. فعليكم, so it is obligatory for you, it is compulsory for you, أن تسحبوا من المصرف, to क्या बोलेंगे, deposit the amount from the bank. निकालने के लिए डिपॉजिट ही होता है, ये क्रेडिट होता है, पैसा निकालना। इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने? Credited from या विड्रॉल कर देते हैं, जमेला ही खत्म। तो यू शुड विड्रॉल द अमाउंट रियाल फ्रॉम द बैंक में, रियालात ضرورية, needy रियाल्स, लिस्सफरी, फॉर द ट्रैवल, गदन, tomorrow, अभी और اليوم, और टुडे, यानी कल या आज तुम लोग बैंक से पैसा रियाल निकाल लो सफर की जरूरत के लिए। लुकमान, सनक़ूम बिहाज़ा अल-अमल, we will do this work غدا, tomorrow, inshallah, if Allah wills. ومتى سيكون سفرنا يا سيدي, ओ सर, when will be our journey, when will be our journey। ये बैठे हुए हमारे टीचर, प्रिंसिपल साहब, और ये हमारे बच्चे। अच्छा, 1 मिनट और है। अलमुदीर, असफर सयकून बाद गदिन, the journey will be after tomorrow, inshallah, if Allah wills। وسنسافر, and we will travel في الساعة الثامنة صباحا, at 8 o'clock, بإذن الله, with the help of Allah, with the grant of Allah. ما أرى عدنان فأين هو, I am not seeing Adnan, where is he? अरसलान, हुआ फिल मताम, he is in the restaurant। चलिए रहने देते हैं, बीच में कट जाएगा। लेसन को हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 73 से इंशाल्लाह। चलिए एक पेज तो कम से कम मैंने 3 मिनट में कर दिया, तो इंशाल्लाह कल अगली क्लास में उसको स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, इसकी वोकैबुलरी, इसकी ग्रामर, इसका समझना, इसका पढ़ना, इसका पढ़ाना हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे। आमीन रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।